सगळे गोंयकारांक म्हाजो नमस्कार। हांव एडवोकेट गणेश नायक आनी हांव सांग्या वयलो प्रॅक्टीस हायकोर्टान करता पणजे। सो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की रिसेंटली गोंयांत 3rd डिस्ट्रिक्ट जाला जेचें नांव कुशावती डिस्ट्रिक्ट म्हणून ठरयलां। तशेंच हे कुशावती डिस्ट्रिक्ट जाल्ले कारणान आतां हेडक्वॉर्टर खंय जावचो हेजो प्रश्न आसा, पूण डिसिजन आसा की चडांत चड केपें करतले अशें गव्हर्मेंटाचें डिसिजन आसा। सो जर हेडक्वॉर्टर जायत तेजो खुबसो दुश्परिणाम हो आमच्या सांगेकारांक जातलो। कित्याक सांगेकारांक हेडक्वॉर्टर मडगांव आसली कितें, केपें आसली कितें, हें एक सारकेंच जावन आसा। सो म्हाजो एक प्रयत्न आसा की सगळे सांगेकारांनी एक जावन आपली ज्यो डिफिकल्टीज आसात त्यो गव्हर्मेंटा फुड्यान पावोवपाक जाय। कित्याक तुमी पळयतले आज आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसात ते हे इश्यूचेर एक आवाज न करनात, सगळे सामके एकदम गप्प आसात। सो म्हाज्या सांगेकारांक ही एक कळकळीची विनवणी की तेणी हे प्रोटेस्टाक जाता जाल्यार जॉयन जावचें। आनी आमचो जो डिमांड आसा की जो न्यू हेडक्वॉर्टर जातलो तो एक तर सांग्यार जावपा जाय। जर सांग्यार कसले कारणान जर ते शक्य ना जाल्यार तो सांग्याच्या सोबती म्हणजे आमकां जे जाग्यार लागीं पडटा अशे जाग्यार करचो। ही म्हजी थ्रू सांगेकार गव्हर्मेंटा कडेन सुद्दां एक कळकळीची रिक्वेस्ट आसा। आनी हे जे कॉज ऑफ सोशल जस्टीस आसा तेका हे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात तेणी सुद्दां हातभार लावंक जाता। धन्यवाद। Raise voice for the justice. That is स्वाभिमानी सांगेकार स्वाभिमानी सांगेकार स्वाभिमानी आम्ही सांगेकार स्वाभिमानी आमचं स्वाभिमानी सांगेकार म्हणतात। इवन इफ आय गो इन पेंजीम they call us स्वाभिमानी सांगेकार because that is the name given by ancestors of ancestors स्वाभिमानी सांगेकार because we have never sold a स्वाभिमान to anyone. हो आमचो भाव दोतोर हायकोर्टाचो भाव सांगेकार आमगेलो हेडक्वॉर्टर सांग्यार जाय म्हणटा। तेन्ना हे सांग्यार जावं खंय नियर बाय सांगे नियर बाय हो हेडक्वॉर्टर हाडचो आनी सबंद सांगेकारांनी हाका सपोर्ट करचो आनी फूल डिमांड करचो। कित्याक हे सांग्यार जावपा हो पळय हांगा घोशणा बशिल्लो आसा हो एक दोतोर हायकोर्टाचो। जेन्ना हो जेन्ना दोतोर जावन हायकोर्टाचो बसता तेन्ना सबंद सांगेकारांनी ताका हेल्प करचो, सबंद सांगेकार ताचे फाटल्यान रावचे आनी हे डिमांड जो तो मागता तो ताजो सक्सेसफूल करचो।